Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops request backup! Hello mga Lodi, welcome back to my YouTube channel. Yan Tisoy Vlogs. Tara mga Lodi, maglalaro tayo ulit ng Mobile Legends Bang Bang. Tara, let's go. Target locked. Beta on the way. Trapped by no flesh or blood. Magandang laban to mga Lodi, kaya panoorin nyo. Enjoy watching mga Lodi, and have fun mga Lodi. No other way than the Alpha way. Recharged. Alpha standing by. Time to upgrade the system. May panibagong video na naman tayo mga Lodi, na may upload natin sa Facebook tsaka sa YouTube channel natin mga Lodi. Kaya abang-abang lang mga Lodi. Launch attack! Siguro mamaya mga Lodi, i-upload ko to mga Lodi sa Facebook tsaka sa YouTube mga Lodi. Kaya panoorin nyo lang mga Lodi. Don't forget to support my YouTube channel mga Lodi. Yan Tisoy Vlogs. Maraming salamat. What are you to me, Beta? An ally has slain the turtle! I am the true model number 1. An enemy has been slain! Recharged. Alpha standing by. Request backup! Absolute loyalty to the Creator. Request backup! I fight where I am told. Ally has been slain. Saber. A clumsy work in progress. Launch attack! Recharged. Alpha standing by. Request backup! Where I am told. I am the true model number 1. An enemy has been slain! Launch attack! Enemy has been slain! Trapped by no flesh or blood. Saber. A clumsy work in progress. Launch attack! Motion synchronization. Request backup! Target locked. Beta on the way. Attack the
of steel and cold. Ally has been slain. Request backup. I am not human. But something. Request backup. Has been slain. Lumalaban mga lodi. Pitiful half-Mac. Good game. Ayan mga lodi. Nahuli na rin. Nice one mga lodi. Double kill. Nice one, nice one. Recharged. Alpha, standing by. Ally has been slain. Absolute loyalty to the Creator. No other way. The Alpha way. Muntik na tayo dun mga lodi. Buti nakatakas tayo mga lodi. Request backup. An enemy has been slain. Killing spree. Killing spree. Nice Our one. turret has been destroyed. Meron pang isa mga lodi. Tumakbo man lodi. Execution. Ayan mga lodi. Pinagtipi pa tayo mga lodi. Panay takbo na naman mga lodi. Motion. Synchronization. Complete. Request backup. No other way than the Alpha way. Killing spree. Lumalaban yan mga lodi. Ayan mga lodi. Papalagan natin yan mga lodi. Tatakas pa mga lodi. Mega kill. Saan ka punta? Nice one Alpha. You destroyed a turret. I am not human, but something more. Request backup. Execution at its finest. Your team destroyed a turret. Ally has been mega kill. Tamang pause lang tayo mga lodi. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Baka nagtaka kayo mga lodi. Chokes TV yung pangalan natin mga lodi. Ginaya ko lang yan mga lodi. Kasi idol natin yun mga lodi. Chokes TV. Unstoppable. I am not human, but something more. Execution at its finest. Kunin natin tong Lord mga lodi. Habang busy sila mga lodi. Loyalty to the Creator. Nice one mga lodi. Humabol pa si Gatuka mga lodi. 1v1 mga lodi. Buti na lang dumating si Harley mga lodi. Nice one.
Pinagtipi pa ko mga lodi. Ayan pa mga lodi. Humabol mga lodi. Huli ka. A clumsy work in progress. Nice one. Easy win to mga lodi. Your team Walang destroyed the kahirap-hirap turret. mga lodi. Ayan pa mga lodi. Monster kill. Sa pool. Or blood. Saber. A clumsy work in progress. An enemy has been slain. Destroy the turret. What are you to me, Ada? Motion synchronization complete. Ayan na mga lodi. Godlike. Beta, initiate tracking sequence. Saber, a clumsy work in progress. Sa pool. An enemy has been slain. Ayan na mga lodi. Are no flesh or blood. Lumalaban mga lodi. Nice one. Galing ng kasama natin mga lodi. On the way. Request backup. I fight where I am told. Shut down. An enemy has been slain. Request backup. An ally has been slain. Our turret has been destroyed. Ayan na mga lodi. Sa pool. Nice one mga lodi. Of steel and code. Attack the Lord. Ayun mga lodi. Standing by. Sayang. Nakatakas pa mga lodi. Killing spree. Huli ka. Buried. Sa pool na naman mga lodi. Ayan mga lodi. Basakan ng mukha mga lodi. Babadzagan ng mukha mga lodi. Ayan na mga lodi. Laban kung laban mga lodi. Nice one. Kill. Nagtipi pa tayo mga lodi. Request What are backup. you to me, Beta? Grabe, sobrang lakas ng kalaban mga lodi ah. Badzagan ng mukha mga lodi. Ayan mga lodi. Sa pool. Execution. Meron pang isa mga lodi. Ayan mga lodi. Nice one. Nabuhay pa mga lodi. Hahabulin yan mga lodi. Legendary. Sa pool. Attack the Lord. Request backup. Sobrang ganda ng laban na to mga lodi. Kasi basagan ng mukha mga lodi. Kaya panoorin nyo mga lodi. Sobrang ganda nito mga lodi.
Sabihin doon. Pitiful half-man. Initiate tracking sequence. Ayan na mga lodi. Ayan na mga lodi. Ubusan ng lahi mga lodi. Grabe. Lumalaban sila mga lodi. Your team Ayaw sumuko mga lodi. double kill. Lumalaban talaga sila mga lodi. Ayan mga lodi. Sapul. Enemy has been slain. Sobrang ganda ng laban mga lodi. Kaya tinapos na natin mga lodi. Ayun. Sobrang ganda ng game na to mga lodi. Kaya panoorin nyo mga lodi. Victory. Nice game. Ayun mga lodi, nag-MVP pa tayo mga lodi. Sobrang ganda ng laban mga lodi. Thank you for watching mga lodi. Yun lang mga lodi. Bye bye.